Kumno perlok bro, saya si senpat ngapreng supaya pi syakani ke channel jonga khasi terka. Tementasi nyecet nak duni jynbam dau Phan. Uni Phan ngalap Phan sau teli te pilak ban antad himo kat nu pi kwa ban pendan kam te sakem ham di pendan tu bateli mo da pi la te syukrut rulang. Dau la de Phan tu da la peja sa syukrut. Da dam lang ta pedeng ai uniu cornflower ar shamai. Te cornflower ru pi de ban antad hi dau long kam tu te nai da ai bon ra. Ai so marich teng shamai ai uni chili flake ru teng shamai sa ber sa kamlo. Da dam lang ta pedeng sai khle bhai uni. Inda milai bha ngi de ban kem kumba kemu atam tu temundi ban pin fus palan de ban kem jai. Jadi fish ngau baka dambit ka keti te shu ta ampanyang apa ka keti kendian te sale kumni kuma patai mo. Dala dem nang ta paring sa shu odni shi in em tu. Ta dem nang tu pade ngin saya le pulan tu sa supet kumno ngale sa shim iwe sa shule kumni dala dam tu pada ingin saya bu noswa le shwa kumni ba ro khaj mo uni pada ude cornflower ngalawi kumni ho bilar sa shule pada kumni mo ban I shape kani ko ngala de pentnam sa phon ye utu bangila de pen khya uni Phan te Phan hadu bakanda la kiu shalor kumni dau la kiu shalor kumni am long ula biang nai Phan palat dan da phila Phan palat pada un separano uni ula long tinginya weng no mo te haga pen pada ngala ai kompanyang khandian ngalang ba uni makhan dai lang ba makhan ubes bah te ai ba uni Rynsun ba shu at kumne ai khambun Rynsun ka sa shu antad hi namar balai teng ye shet khindiat ne bon mo sa shu antad hi Rynsun ru sa ai lang ba uni chili flakes ngang ai teng shamai sa king bahat bakan dala asma ubi tu Rynsun undi ban pen ingi tu Rynsun dala asma ubi sa thapna utu bangila de pen kre sa shutos bet kumni nai da le palat da ka siang emo kani kala long te nalor pade sa ai sa usla dhania khandian ka bes bahau tu sla dhania ro nginda ai am tengin ya weng no ikani tenga tharai philayo jiman to himo perlok sai persang sai shet ubang rubang bha Kublai sipun ba pilai pe yakani ke video. Sngop ha like, subscribe, but share.